Jirek! 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 Shop man eh. Jirek! Nanawag na siya ng buog, oh. Mura pa pila kwarta. 150 ra ba yan? Chukay na siya, eh. Takin na, eh. Asa man to siya, bi? Asa man to, bi? Sino to panawag, bi? Asa man to siya, bi? Kita nga itong si panawag ako? Asa man to si panawag na ko ba? Sige, panawag yung tsagit na. Asa man to? Mura pa pila kwarta, 150 ra ba yan? Kita mo, Jirek. Wala dyan ko. Maayo ya ka. Jirek! 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 Kita ng kwarto, Jirek. Binigyan ka nagtago niya, Jirek. Jirek! 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 Nilagyan ni Mako si Jirek. Kaya kung di yun, pagi pagsanay. Ay nagugati ka, Jirek. Kaya akong gugwadya ka ni mo. Nagyubos, good ko. Sige, sagit ba? Kay ba siya nga mong relasyon, private ra ba? Taka dyan, aniniya eh. Ay, sige, sagit ba? Kay atong relasyon, private, talaga kayo makahibaw. Secret ra ba? Secret? Kailan kang secret? Samansang ka eh. Jirek! 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 Asa ka, Jirek? Jirek, kagapoy na ko ni mo, Jirek. Asa na. Jirek! 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 Asam to si tawag na ko. Tawag sa kong pangan. Siring asa man to, be. Natos tabay. Atoon to tabay mo, be. Atoon na to tabay. Nato diris tabay na ato diris. Sige, sagit ako ay tingong. Asa man to si tawag na ko. Nato diris tabay. Nato diris to. Nagilak to diris. Dito tabay. Taka. Mura ba pila kwarta, 150 ra ba? Pangyoon di ka, 160 lang. Ha? Pangyo ka na ko, 160. 160 lang ha. Bantay ka, 160 lang. Sige. Ayaw na pagilak-hilak. Pero, love dyan puntik ka. 君の虜になってしまえばきっとこの